You cannot do dua that I want to become alcoholic. You cannot do a dua that I want to become a zani, I want to become adulteress. Do you believe that there's one God? I'm still trying to figure out anything that helps me, I'll believe, sir. If God... बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक ओमान में एक इज्तिमा से सवाल जवाब के सेशन से खिताब कर रहे थे कि एक हिंदू लड़का सवाल करने के लिए आया जिसने अपना नाम प्रदीप बताया। इस हिंदू लड़के ने कुछ ऐसी बातें की कि डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत मुस्कुराए भी, खुश भी हुए और जज्बात का इजहार भी कर बैठे। इस लड़के और डॉक्टर जाकिर नाइक के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में दो अहम सवालात शामिल हैं जिनका उर्दू तर्जुमा बहुत जल्द टीम हम कदम आपके लिए पेश करेगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सवाल करने वाले प्रदीप का ताल्लुक कहाँ से है और उसका तारुफ क्या है, और जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसे इस्लाम कबूल करने की दावत दी तो उसने आगे से क्या कहा। ये गुफ्तगू बहुत दिलचस्प है। हैरान कुन तौर पर यह हिंदू लड़का जिसने अपना नाम प्रदीप बताया था, सवाल करने के लिए जो ही माइक्रोफोन पर आया तो सबसे पहले ये कहने लगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आपको और तमाम मुसलमानों को रमदान मुबारक हो। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे माह रमजान में तोहफा मिल गया है कि मैं आपका दीदार कर रहा हूँ अपने गोश्त और अपने रूह के साथ जिंदा होते हुए, और आपको जिंदा होते हुए देख रहा हूँ। पिछले 15 साल से मैं आपके बयानात सुन रहा हूँ और आपको फॉलो कर रहा हूँ और शिद्दत से चाहता हूँ कि आपसे मुलाकात होती। आज लगता है कि रमजान का तोहफा मिल गया है। Thank you. Ramadan Mubarak, Dr. Naik. I consider this my great Ramadan gift, the opportunity of seeing you in flesh and blood after 15 years of watching so many of your shows on YouTube. It's a real honor, sir, and I wish you a great stay in Muscat and a very successful and enjoyable stay and success in your mission here. Sir, I have... प्रदीप ने यह भी कहा था कि आपसे ओमान में मुलाकात होना रमजान का एक तोहफा भी है और मेरा पिछले 15 साल का इंतजार था जो खत्म हुआ और आज आपसे मुलाकात हो गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बात के जवाब में फौरन से ये कहा कि हमारा ये भाई प्रदीप इस बात का एक वाज़ेह सबूत है जो मैं अक्सर कहता हूँ। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मेरे बहुत से लेक्चर सुनने के बाद बहुत से गैर मुस्लिम भी मुझसे बहुत पसंद करते हैं और मुझसे प्यार करते हैं। तो जो मैं अक्सर कहता हूँ कि जो गैर मुस्लिम भी मेरे बयानात सुनते हैं वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये भाई प्रदीप इस बात का एक वाज़ेह सबूत है कि मैं सच बोलता हूँ, क्योंकि ये पिछले 15 साल से मुझे देख रहा है और प्रदीप आज मुझसे मिलकर बहुत खुश भी है। मुझे ये अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका। Pradeep is one of my proof that I said in my lecture that most of the non-Muslims hear my talk, they love me. I'd like to thank you, Brother Pradeep. Thank you so much. He's been watching me for 15 years and he's happy to see me live. And he asked a question. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक और प्रदीप के दरमियान होने वाली इस मुलाकात का इख्तिताम बहुत दिलचस्प हुआ जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस हिंदू प्रदीप को इस्लाम कबूल करवाने के लिए बहुत जोर लगाया। जब ये लड़का अपने सवाल पूछ चुका और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे बहुत लॉजिकल जवाबात दे दिए, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने अचानक से इससे सवाल किया, मेरे भाई, क्या आप एक खुदा पर यकीन रखते हैं? सब लोग अचानक से हंसने भी लगे। डॉक्टर जाकिर नाइक भी मुस्कुराए और चूंकि कैमरे और रोशनी की वजह से डॉक्टर जाकिर नाइक को सवाल करने वाला शख्स सही से नजर नहीं आ रहा था, डॉक्टर जाकिर नाइक अपने माथे और आंखों पर हाथ रख के उसे ढूंढने लगे। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत चाहत है कि ये लड़का इस्लाम कबूल कर ले। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने इससे ये पूछा कि क्या तुम एक खुदा पर यकीन रखते हो, तो आगे से ये लड़का हंसते हुए कहने लगा कि मैं अभी तक तलाश में हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ खुदा को। जिस दिन मुझे मिल जाएगा मैं उस दिन उस पर यकीन भी कर लूंगा। और तो और इस लड़के ने अपनी नजर में खुदा की एक और तारीफ पेश कर दी, वो बहुत दिलचस्प है, वो भी आपके सामने होगी। Then there are many hadiths which are dhaif also. Okay. Thank you. Brother, do you believe that there is one God? I'm still trying to figure out anything that helps me, I'll believe, sir. If God, one God, I don't know. My concept of God is evolving. I believe God could be truth, like generation, organization, destruction, God, God. So I don't know. I'm still trying to find out, sir. And that's the reason why. प्रदीप नामी इस हिंदू ने कहा कि मेरे नज़दीक खुदा की तारीफ बहुत दिलचस्प है और वो अंग्रेजी का लफ्ज़ GOD है। G से जनरेशन यानी कि नस्ल, O से ऑर्गेनाइजेशन यानी कि तंजीम और D से डिस्ट्रक्शन यानी कि तबाही है। लेकिन मैं अभी तक तलाश में हूँ, मुझे नहीं पता कि खुदा क्या है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से पूछा, अच्छा चलो ये बता दो कि क्या आप एक खुदा पर यकीन रखते हो या एक से ज्यादा खुदाओं को मानते हो?
جواب میں یہ شخص کہنے لگا کہ نہیں، میں اتنا تو مانتا ہوں کہ خدا اگر ہے تو ایک ہی ہے، پر وہ ہے کہ نہیں ہے مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی، میں کنفیوز ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں، میں بس جواب کی تلاش میں ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب میں فوراً سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنی یہ تلاش جاری رکھیں اور خدا کی کھوج میں لگے رہیں، لیکن میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ That's the But do reason you why believe in one God or do you believe multiple gods? No, I believe that God could be one, deities could be many. I don't know whether I believe in God or I know there's God, or I'm trying to figure out. I'm just trying to figure out. There's my ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کہ آپ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تو نہ کیجئے، مگر میری ایک درخواست ہے، یہ مان لیجئے کہ آپ قرآن مجید پڑھ لیجئے۔ ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا اب تک، لیکن آپ قرآن پاک کا انگریزی یا اردو یا اپنی کسی بھی زبان میں ترجمہ ضرور پڑھ لیجئے۔ امید ہے کہ آپ کو جن سوالات کے جوابات کی تلاش ہے اور آپ کنفیوز ہیں، آپ خدا کی کھوج میں ہیں، آپ کو قرآن پاک کا مطالعہ کرنے سے وہ مل جائے گا۔ جواب میں اس شخص نے کہا کہ جی ہاں، میں پوری کوشش کروں گا کہ میں پڑھوں، میں ضرور پڑھوں گا۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر ایسی بات کی جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ قرآن پاک کا انگریزی میں یا اپنی زبان میں ترجمہ پڑھ لیں گے تو یہ میری ذات پر ایک احسان ہوگا آپ کا، مجھ پر یہ احسان کیجئے کہ آپ قرآن پاک ضرور پڑھ لیجئے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے آخری حد تک کوشش کی کہ اس شخص کو اسلام کی جانب لے آئیں، کیونکہ یہ 15 سال سے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات سن رہا تھا اور اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے اتنی محبت کا اظہار بھی کیا تھا، تو غالب امکان یہی تھا کہ یہ اسلام قبول کر لیتا۔ مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت کوشش کی، لیکن شاید ابھی اس کے نصیب میں دین اسلام کی روشنی سے اپنے دل کو منور کرنا نہ تھا۔ یہ مناظر دیکھیے، اس کے بعد ٹیم ہم قدم کا ایک خصوصی پیغام آپ کے سامنے ہوگا۔ I'm trying to figure out. I'm just trying to figure out. My request to you would be, brother, that you do read the Quran. Maybe you have read it. If you read the translation of the Quran, then many of your queries will be answered. Sure, If sir. you read the translation, you bring a great favor to me. Definitely, sir. Thank you very much, brother. Thank you so much, sir. ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی سی کوشش کرنے کے بعد مائکروفون کے سامنے سے ہٹ کر مسکراتے ہوئے اس امید کے ساتھ چلے گئے کہ آئندہ پھر کہیں اس لڑکے سے ملاقات ہوگی اور اب کی بار یہ اسلام قبول کرے گا۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے یہ کوشش کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کیسے آدمی ہیں، اللہ نے انہیں کتنا جذبہ اور اسلام کے لیے کتنی محبت دی ہے کہ وہ آخری دم تک پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی غیر مسلم کو اسلام کی روشنی اس تک پہنچانے کا باعث بن سکیں، اور اللہ نے جو ذمہ داری ہم سب انسانوں کو دی ہے، ہم سب مسلمانوں کو دی ہے کہ ہم دین اسلام کی تبلیغ کریں، اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں، بس وہ قرآن اور سنت کی روشنی اور ان کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے ہو۔ بلا شبہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا مبلغ اس دنیا میں بہت مشکل سے آئے گا۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اللہ حافظ۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجیے۔